केही मते साहाय्य कर। वर्षारे मु ढଳି जाईची, मते भारी कष्ट हेउची। एमिति छोट कदली गछटी कांदुथिला। तार कांद चढ़ी छुआ शुणा पाइला। किए एमिति कांदुची? निश्चय से विपदरे पड़िथिबा। मु ता पाखकु जाए। एई पाखरु तो कांदिबार स्वर शुभुथिला, हेले एठी तो केही भी नाहंती। मु एपटे पड़िची, मते देखे मो कदली गछ। आरे कदली गछ, तोरी अवस्था केमिति हैला? रह, मु एबे तते सीधा करी देउची। बहुत बहुत धन्यवाद। मु अनेक समयरु एठारे पड़िथिली। तू जदि आसी नथांतु, मु एमिति पड़ी पड़ी सुखी जाईतांती। कदली गछ, मना कुन्नी, तू एठी रहिले तोर केही जतन नेबेनी। तू मो सांगरे मो घर को चले। मो तते आम बगीचारे लगी सबुदिन तोर जत्न नेबी। अच्छा ठीक अछि कुन्नी, तू मते तो घर को नहीं जा। तापरी कुन्नी चढ़ी कदली गछ को नहीं निज घर को गला। आओ तार माँ को सबु घटना कहिला। तू कदली गछ को घर को आनी बहुत भल करिछ रे माँ। चले आमे एबे ताको बगीचारे लगेई देबा। कदली गछ, एबेठु मु प्रतिदिन तोर जत्न नेबी। अच्छा तुमर सांग हेबो? मोर ना केही सांग नाहंती। आमे सबुदिन कथा हेबा आ सांगरे खेलिबा। ठीक अछि कुन्नी, आजिठु आमे सांग। एमिति कुन्नी आ कदली गछ कथा हेले। पर दिनठु ही कुन्नी से कदली गछर जत्न नेला। से सबुदिन ता सह कथा हेउथिला आ खेलुथिला। किछि दिन परे कौन हेला माँ? तुमे एमिति मन दुखरी घर को फेरिल जे? मारे मो मालिकाणी मते कामरु बाहर करिदेले। जानी पारुनी एते शीघ्र मु एबे काम कोठी पाइबी। घरे बेसी किछि खाइबा भी नाही। एबे मु कोन करिबी? माँ चिंता करनी, देखिबो सब किछि ठीक हे जिवो। तांकर सबु कथा कदली गछ भी सुनुथिला। ए माने मोर केते जत्न नेउचंती, हेले तांको विपद समय रे मु किछि भी साहाय्य करि पारुनी। मु जदि किछि साहाय्य करि पारंती केते भलो होंता। एमिति से राति बीती गला। परदिन सकाळे कुन्नी चढ़ी बाहर को आसी देखिला तांको कदली गछ पाखरे एक सुनार कदली पत्र पड़िची। एटा तो गोटे सुनार कदली पत्र। कदली गछ, ए सुनार कदली पत्र कोन तोर? ना ना कुन्नी, ए सुनार कदली पत्र मोर नुह। मु जानिनी ए सुनार कदली पत्र मो पाखरे केमिति पड़िची। कौन हेला रे माँ? तमे मानी कौन कथा हेउच? आरे ए सुनार कदली पत्र कोठु आसिला? भारी सुंदर देखा जाउची। आमे भी जानिनु माँ। सकाळे मु आसी देखिली आम कदली गछ पाखरे ए सुनार कदली पत्र पड़िची। हाँ मु भी जानिनी ए सुनार कदली पत्र केमिति आसी मो पाखरे पड़िथिला। किंतु जा हेइची भलो हेइची। एबे सुनार कदली पत्र बिक्री करी तुमार सब अभाव दूर करि पारिबो। तापरी चढ़ी सुना कदली पत्र धरी बाजार को गला आउ बिक्री कला। से टंकारी घर पाई किछि जिनिस आउ खाइबा किणी फेरिला। एमिति सेमानक दिन भलरे बीतिला। किछि दिन परे पूर्णिमा राति आसिला। परदिन सकाळे सेमाने आउ गोटे सुनार कदली पत्र पाइले। एमिति प्रत्येक पूर्णिमा राति परे सेमाने गोटे सुना कदली पत्र पाउथिले। ए सबु देखि माँ चढ़ी मनरे संदेह हेला। ए सबु कोन हेउची? किए प्रति पूर्णिमा राति रे आम घर बाहरी सुनार कदली पत्र रखी दे जाउची? किए ए सबु करूची? मते जानिबाकू ही पड़िबो। बेले बेले आम जंगल को परी माने बुलिबाकू आसंती। मारे तू घरे था, बाहर को जीवनी। मु आज ही परी को खोजिबाकू जाए। माँ चढ़ी परी को खोजिबा पई गला। अनेक समय खोजिला परे से गोटे परी को पाइला। आउ तापरे ताकू सबु घटना कहिला। सबु सुनी परी माँ चढ़ी सांगरे ता घर को गला।
ଏଇ କଦଳୀ ପତ୍ର ଧରିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କଦଳୀ ଗଛ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ। ଏଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଏକ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ଚିଲ ରାଜା ତାର ପରିବାରକୁ ନେଇ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ସୈନିକ କାଉ ସବୁବେଳେ ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସବୁଦିନ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ହେଇପାରନ୍ତି ସବୁଦିନ ଆରାମରେ ବସି ବସି ଖାଇପାରନ୍ତି। କାଉ, ତୁ କଣ ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତୁ ଯଦି ହଁ କହିବୁ ମୁଁ ତତେ ରାଜା କରିଦେବି। ତୁମେ କିଏ ଆଉ ତୁମେ ମତେ କେମିତି ରାଜା କରିବ? ମୁଁ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ମୁଁ ତତେ ମୋ ଶକ୍ତିରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ତତେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଏ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହି ସାଧନା କରିବି। ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ମୋ କାମ ପୁରା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ସତରେ ମତେ ରାଜା କରିଦେବ, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥା ମାନିବି। ଏବେ ରାଜାରାଣୀ ବଗିଚାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ରାଜାର ପୁରା ପରିବାରକୁ କଦଳୀ ଗଛ କରିଦେଲା। କାଉ, ମୁଁ ଏବେ ରାଜାର ପୁରା ପରିବାରକୁ କଦଳୀ ଗଛ କରିଦେଇଛି। ସେମାନେ ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ମନେ ନାହିଁ। ଚାହିଁଲେ ବି ସେମାନେ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବେନି। ରାଜକୁମାରୀ ବାହାରେ ଥିବାରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲାନି। ଥରେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ତା ପାଖରୁ ଏକ ସୁନା ପର ଖସୁଥିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଦଳୀ ଗଛ ହେଇଯାଇଛି, ତା ପାଖରୁ ସୁନା କଦଳୀ ପତ୍ର ଖସୁଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକର ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ତା ପୂର୍ବ ରୂପ ସହ ତାର ସବୁ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଦେଉଛି। ପରି ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ କଦଳୀ ଗଛର ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରାଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଗଲେ। ପରି ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ବି ମୁକ୍ତ କଲା। ଏଇ କିଏ ତୁ? ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ବଦମାସ ଦଳ, ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜାରାଣୀ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତମେ ମାନେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ତାପରେ ପରି କାଉ ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଦୁଇଟି ଗଛ କରିଦେଲା। ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଲା ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚିଲ ଛୁଆ ତାର ବାପା ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁ ଆମ ଝିଅର ଅନେକ ଦେଖାଶୁଣା କରିଛୁ। ତା ସହ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ବି କରିଛୁ। ଆମେ କେବେ ବି ତୋରି ଉପକାର ଭୁଲିବୁନି। ଚଢ଼େଇ, ଆଜିଠୁ ତୁ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଏ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହ। ଆମେ ବି ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମା ଚଢ଼େଇ ଚିଲ ରାଣୀ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା। କୁନି ଆଉ ଚିଲ ଛୁଆ ବି ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ।